सीएम साहब कहते हैं कि अब जो भी बातचीत होगी वफाकी हुकूमत के साथ रिटर्न में होगी, सर इसकी क्या लॉजिक है? बिल्कुल, अब कोई भी इनके साथ बातचीत करेंगे तो वो रिटर्न होगी, क्योंकि इनकी नीयतों में पहले से शक था। और जिस तरीके से इन्होंने प्रेस रिलीज की है, अब तो यू टर्न जो इन्होंने लिया है अपने बयानिए से, इसके बाद तो अब कोई इबाम ही नहीं रहा। तो ये लोग जो है अपनी बात से पीछे हट जाते हैं, ये लोग जो हैं अपने वादों से पीछे मुकर जाते हैं। इन पे अब किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। नेशनली और इंटरनेशनली ये बायस शर्मिंदगी है। इंटरनेशनली भी कोई इनको घास नहीं डालता, और नेशनली जो इन्होंने जो हालात बना दिए हैं, पाकिस्तान को जिस नहज पे ये ले आए हैं, वो भी आपके सामने है। अब सोहेल अफरीदी साहब ने जिस तरह बात की है, कोई भी अगर इनसे बातचीत होगी तो वो तहरीरी सूरत में होगी। ठीक हो गया सर। एक सवाल का जवाब सिर्फ दे दे। अलीमा आपा ने 10,000 लोग यहाँ पे बार बार जो है ना वो कहते हैं कि आए। बदकिस्मती के साथ हमारी जितनी मिलिट्री में, मैं एज एक वर्कर आपसे सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना वर्कर्स क्यों नहीं लाए जाते, क्या वजह है? ये आप सिर्फ अगर आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा से हम हर हफ्ते आते हैं। आज इससे पहले हम हाई कोर्ट गए, वहाँ पे हमने पिटीशन जमा की, हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने वहाँ पे साइन किए, और वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं। और हर हफ्ते आप देख रहे होंगे कि तादाद बढ़ रही है। शफी जान भाई, मैं एक पैगाम सुन लेना चाह रहा हूँ। आपकी जो आवाज है इस वक्त वो 144 नाफिज किया गया है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये पसंद इनको कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा जो पतंग उड़ा रहा है उस पे 804 लिखा हुआ है या इमरान खान की तस्वीर है। इनको ये पसंद कैंसिल करनी पड़ेगी। ये मार्क माय वर्ड्स। जी शफी भाई, एक मेरा छोटा क्वेश्चन भी आप माशाल्लाह कैमरा बोर्ड जी शफी जान साहब बताइएगा, खान साहब की सेहत के मुतालिक जो खबरें चल रही हैं इस टाइम, उस पर आपका क्या मौकफ है? क्योंकि आप केपी गवर्नमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट। देखिए, मैंने अभी भी हाई कोर्ट में भी यही बात की, और मैं दोबारा इस बात को यहाँ पे भी रिपीट कर दूं कि इमरान खान साहब से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। असदुल्ला साहब की जो वीलॉग आई है उनकी आंख के हवाले से कि उनकी आंख की एक वेन ब्लॉक हो चुकी है, और 3 दफा पिम्स के डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया है, और अब ये डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उनका यहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं है, इनको या पिम्स शिफ्ट किया जाए क्योंकि वहाँ पे इनका इलाज मुमकिन होगा। तो इस चीज़ के हवाले से बड़ी तशवीश है लीडरशिप में भी, वर्कर्स में भी, और पाकिस्तानी कौम में भी। वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हैं, लीडर हैं। तो इस हवाले से हमें बड़ी तशवीश है उनकी सेहत के हवाले से। इसलिए हम चाहते हैं कि आज किसी बहन की उनके साथ मुलाकात हो, या किसी वकील की उनके साथ मुलाकात हो, या पॉलिटिकल लीडरशिप की उनसे मुलाकात हो, ताकि हम उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त कर सकें। 3 दिसंबर से वो डिसकनेक्टेड है, 3 दिसंबर से वो आइसोलेशन में है, 3 दिसंबर से कोई मुलाकात उनसे नहीं हो रही। अब ये जो वीलॉग आया है इसने हमें मजीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है, और एक तशवीश की लहर पूरी पाकिस्तानी कौम में इस वक्त दौड़ रही है। हम ये चाहते हैं कि हमें 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए छोड़ा जाए, हम इमरान खान साहब की सेहत के बारे में वहाँ से दरियाफ्त करें, और हम ये चाहते हैं कि उनका ज़ाती मौलिज उनका चेकअप करें। ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आज हमारी लीडरशिप गई है मुलाकात के हवाले से, लेकिन उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम अपने आईनी और कानूनी राह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब से आज किसी भी बहन की या किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप की या वकील की 5 मिनट की मुलाकात हो, और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त। बताइएगा कि मतलब मुलाकात क्यों नहीं आपकी करवाई जा रही? 3 दिसंबर की आप मुलाकात की एक ही वजह है कि ये सिस्टम जो है वो इमरान खान साहब के एक बयान के सामने, एक ट्वीट के सामने नहीं ठहर सकता। उनका एक बयान, पहले इन्होंने उनके नाम पे पाबंदी लगाई, फिर तस्वीर पे पाबंदी लगाई, अब बयान पे भी पाबंदी लगा दी। बयान पे पाबंदी लगाने का मकसद ये है कि जो हाइब्रिड निज़ाम बना दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, वो एक खान साहब की ट्वीट के सामने नहीं ठहर सकता। शरीफ भाई, एक क्वेश्चन जो यानी कि नकल मकानी की गई है वो मशीरान की मुशावरत से की गई है। किसकी मशावरत से? मकामी मशीरान जो है, देखिए, जो नकल मकानी की गई है वो फेडरल हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह मिलिट्री ऑपरेशन हमारे ऊपर मुसलत कर दिया गया है, ये इन्हीं लोगों ने वहाँ पे जबरी इनखला किया है। हमारे लोग 19,000 फैमिलीज ने नीचे आना था, 14,000 आ चुकी है। ये इनकी इमाम पे हुआ है। तलाल चौधरी की तकरीर ऑन रिकॉर्ड पड़ी है जिसपे वो कहते हैं ऑपरेशन होगा। ख्वाजा आसिफ सीनी को यूं करते हैं, यूं तो कहते हैं इंशाल्लाह हम ऑपरेशन करेंगे। DGISPR की आसमा शराजी साहब उनसे क्वेश्चन करती हैं, उसके रिस्पॉन्ड में वो कहते हैं कि ऑपरेशन तो पहले भी हो रहा है, अब भी होगा, ये रोके हम नहीं, हम तो करेंगे। तो इन तमाम लोगों की चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं।
انہی لوگوں نے آپریشن کیا ہے, انہی لوگوں کی وجہ سے لوگ ہمارے گھروں سے بے دخل ہوئے ہیں. صوبائی حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, صوبائی حکومت ہر قدم اٹھائے گی ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے, ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ان کا پلان کیا تھا؟ ان کا پلان یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے, وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے, موسم کی سختی ہے, وہاں پہ کوئی حادثہ ہوگا, وہ حادثہ ہم صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالیں گے اور ہم صوبائی حکومت کو بدنام کریں گے. سہیل آفریدی صاحب نے جس طریقے سے لوگوں کو محفوظ مقامات کو منتقل کیا ہے, تمام آپریشن کو خود مانیٹر کیا ہے, ہم کیبنٹ نے برف باری میں سرد راتیں روڈ پہ گزار کے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگوں نے تمام لوگوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا ہے, ہم نے کوئی بہانہ ان کے پاس نہیں چھوڑا, وہ ہمارے لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ لوگوں کو بے دخل کرتے ہیں اور لوگوں کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں سڑکوں پر. آج آپ دیکھ لیں سر صاحب کے آئی ڈی پیز جو بکا خیل کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں بھی یہ آپریشن کرتے ہیں لوگوں کو ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں. ان کا پلان یہی تھا, لیکن صوبائی حکومت نے سٹیپ فارورڈ کر کے چیزوں کو حل کیا. اب اس بیانی سے یہ بھاگ رہے ہیں, ہم ان کو بیانی سے بھاگنے نہیں دیں گے, یہی قصوروار ہے. انہی لوگوں کو پختون قوم سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر معافی نہیں مانگیں گے تو ہم اتوار کو افریدی قوم کا جرگہ بلا رہے ہیں خیبر کا, سہیل آفریدی صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور ہم تمام تر حقیقتیں عوام کے سامنے رکھیں گے. ایمان مزاری صاحب جنہوں نے میری بات سنیں, آپ جب تنظیم کو میں کارکنوں ہماری بات آپ تنظیم والے لوگوں کو کہیں ادھر آئے اکٹھے ہوئے, ہم آگے ان کا آج ملاقات کریں گے, ہم آگے ہوں گے, ہمیں مارتے ہم ملاقات کریں گے. آپ تنظیم والوں کو کہیں جو بندے ہمارے اپنے ہمارے ساتھ کھڑے کریں, ہم ملاقات کریں گے. ہم کریں گے. جی تمام لیڈرشپ موجود ہے, ہم آگے کا لائیں. جی بالکل, آپ آگے کریں, مجھے گولی مارے پہلے, مجھے گولی مارے, میں آپ سے آگے ہوں گا, پہلے گولی میں کہوں. ٹھیک ہے, ہم ملاقات کریں گے. سر میرا ایک کوشچن مسئلہ ہے, ایمان مزاری کی آپ کی جتنی بھی اس کی کوشش ہمیشہ انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ کوشچن کی ہے, سوال کیے اور ان کا کیس فائل کیا ہے. سوال یہاں پہ یہ جنم لیتا ہے کہ جس طرح اس کی تذلیل کی گئی, ان کے پورا جتنی وکلا برادری ہے, مجھے تو شرم آ رہی جس سے ان کو اٹھا کے انہوں نے پھینکا گیا. یہاں پہ پاکستان کے جتنے بھی بارز ہیں وہ بے شک پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہوں, پی ایم ایل این یا کسی پارٹی کو, ان کی خاموشی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج ایک ایمان مزاری ہے, کل کوئی بھی ہوگا. رول آف لا کے لیے وکیلوں کو آگے آنا پڑے گا, رول آف لا کے لیے وکیلوں کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. رول آف لا کو وکیل کا جو کالا کوٹ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. 2007 کی تحریک افتخار چودھری کی, پرویز مشرف کی جو ایگزیکٹ تھا وہ بھی وکیلوں کی وجہ سے ہوا تھا. پاکستان کو بھی ایک وکیل نے بنایا ہے. رول آف لا کے لیے ان کو آگے آنا پڑے گا. آج ایک ایمان مزاری ہے, کل پھر ہم سب کا نمبر. یہاں پہ آخری کوشچن ہے, ان لوگ باقی صاحب ہی کھڑے کہ دیکھیں یہ بات وکیل ہے نا, یہ وکیل آگے آئے, وکیل آگے آئے, ان سے قانون سے پوچھے, ان کا روزنامہ اور آرڈر چیک کریں ان کا پولیس والوں کا. آئے وکیل آگے, وکیل ادھر آئے, وکیل ادھر آئے. جی ناظرین اکرام, آپ نے شفیع جان کی باتوں کو ملاحظہ فرمایا. اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈی ایچ اے کے باہر, جہاں پہ کارکنان اور خواتین ہیں جو وہ قرآن پڑھ رہی ہیں. آج بارش اور سرد موسم کے باوجود یہاں پر موجود ہیں, اور جو سینیٹر فلک ناز صاحب ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور کافی کارکنان